Poiliano Khuroknwi Yatano press media ni bebag kissing shungno ini sari pango boro conference holo press meet bibager Khaijakha norok jotono paikya belai hambai tini ni kokto makai bose thangnai saltham romoi Tobangma print media tai electronic media robo TTADC wo rasa je Sebok Najagmani education department room nobo amon tiyai Tobangma ko silsamung silsalai tongka tini amonoti kisah narwan nai narok joto press ni kissing shongno sengringka tini oro tini ADC mi joton nai administration data sini administration non nai hafang nai kalmani ya karaibo administrative হিসাবে political administration kok saya administrative tool ko থাকে তিনি শিব সাহেব বনবান আমাইয়া পারো তাবু কক্ষে আইছে যত প্রসিডিউর ন অবজারভেশন খাইয়ে যে 100 টিউটর जों टीचर सिनेमिया ट्यूटर सेनाव बाक्साके वानसुगो जों टीचर नाखनानै दाबुगनि जे रायदाव हंगेकाय टीचर नानन हंगेकाय टेट मानजाक पास लायजाक नन्ना अरबो साथायक्लायो बाक्सा टेट पास लायजाकबो interview roka piaba borok sumai talsa talwini bara tongya state government already saklai roka tet pass klaine rokno borok sebok na sinai chakri rok sinai ngesung oro 15,000 17,000 12,000 ni jagawo borok tet ni kubui je regular chakriyo hongke borok 40,000 50,000 mannai o jagawo borok aprodai 17,000 12,000 ni chakriyo jung manlak borok amar bagai chini borok ni bising tet pass kainai rok bangya borok regular chakri mane thangai belai kaham kok seba Sini orang mana rok nama sung, sini edisiwo kaham klayai orang rang fai sopaya, sung saman suk manya haipano, Khumpui Academy, Tripurabo Bidyajuti, je 100টা school tomani, o school ni bisingo kaisa, teki sangkai 20 schools je joton play gungunang school tongnerang bisingo Khumpui Academy kaisa school omoni bagai sini borok haksal ni gonda chora Kanchanpur Koila Shohor Dharmanagar Korbuk bebar je haksal ni borok English medium pornen musungo abono naharino taklai borok ni naharmanno musungmanno jeng bokhawo tonioi taklai 1,200 student 1200 students naka o 1200 student namani yago lono sung o
100 জন যে তাবো টিউটর নামানি amo nanai na kurungnan to nangnai tabo regular teachers naimia haihine chini rai rokno kurungya tongnai de obono naharoi no kintu 100 jon जों টিউটর নাই নালাইখা অমন বিসিনো जों বেবাক রাইগানো তনিওই ন বসকাঙ্গো তনিওই রিক্রুটমেন্ট যেটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট খাইমানি অর কক থাইসা যে সুযোগ দংমানি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রিফারেন্স উইল বি গিভেন টু বিএড ডিএলএড नै সুযোগ মানি প্রিফারেন্স সে রিজাক নাই বাক্সাকাই হিনো আবনো কম্পালসারি ইনখানা নি ওয়ানসুগু অব কম্পালসারিয়া তং খাঙ্গাকাই বরবনো প্রিফারেন্স রিজাক নাই আসুকসে nga amoti claino beba graida je tongmani je advertisement claimani bobon amono rugoino kintu tini je bini recruitment process paikha complete laika baksha batabu appointment manmani jagulo no borok joining uthai tongo gai Khumpui academy je age 1630 1630 students tongmani logai tabu tai 1200 1200 student go add inka okay obo 100 jon join khaimani yagulo hongke borno boroni kurumung debo kaham nai obo nei sung one sugo beba raidani bisingtino o process complete inka dai obo ni bising obo sanamu sungo sung asukin naising tongmani রাজ্য সরকার নিথানি যে জনজাতি দপ্তর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থানি শুন 300 হস্টেল সিট নাইমানি বরক শুন 300 হস্টেল সিট রিয়াফানো 250 হস্টেল সিট দুটা বুড়ি রকমে 125 চলা রকমে 125 গাই শুন ইমিডিয়েটলি না মিয়াবো শুন সালাইকা ডাক্তি ডাক্তি শুন হস্টেল ছাত্র ছাত্রী ভর্তি খাইনাই সুরুংনাই जुग रखनो जों एडमिशन नानाय अर खुरसाताय क्लायो जों सालायखा जे सुरुंनाय जुग सं हाकसाल कोकनि जे एडमिशन नानाय रखनो बरकनो पहिला हस्टेल सीट रजाकनाय अ कक सामरिका आइसे हाकसाल निनो जाया चुगिया रां गुरै फैसा गुरै नि बागै एसे बर' खाइजामानि देहा लेखा फरा गाहाम खायनायनि बागै आमनि बागै बर'नो जों प्रायोरिटी होनाय अमनि अर्थ अमहाइया जे सदर निखे मानला खवाइ निखे मानला तागारजला निखे मानला अमतिया जे जिनि जे सिट तंमानि आं खाख्लायो आयांगो बांया बांमानि के यांगनि बरकसे बांगुगु इंगे बांया न जों सकांग्रिवै हाकसालनि बरकनो सकांग्रिवै जे अरनि जे तंमानि जों अबनबो रिनाय इंगे सेमानो नाइरें गामियो 40 टा हस्टेल सीट जों इनक्रिज खालामनाय मानि अमनबो दाखलाय राज्य सरकार ताई 40 टा सीट नाइरें गामियोबो हस्टेल सीट बारि रिजाका हाइफानो सेमानि सिमिनो ओ 40 जे हस्टेल सीट बारि रिजाकमानि सेमानि सिमिन बरक दङ ओंगे नाइरें गामियो होनगै गताल खालायले जों ताई हस्टेल एडमिशन आरोखाय रिमांला आगनि सिमि बांमानि बागै इंगे हस्टेल सीट जे रहरजाखा जों कयमानि बागै अबनि बागै जों राज्य सरकारनि थानिबो बा राज्य सरकार नबो जों हामबाय याफार आसो जे मात्र आं बाय थांनोखा ससियेल मीडिया वो रेजिस्टार बाय रुमानि नखांके आं अदिनो कमलपुर थाङै दङ नुकमानि लगनो आं तिनि सीओ साहेब नो सारका जे अब इमिडिएट एक्शन लाना नङा बाहेकले ना इमिडिएट एक्शन गाय ओ जे रेजिस्टार खाता तो वो आहाइनो खिकले तम जागिया आरो खरकसा केरानि खरकसा अफिसार नो आबनि दायित्व रिजागो साबो दायित्व तम दाक्ति याप्रि रमदि नो आं साहरका याप्रि रममानि मतेनो बरकनो जे खरकनि अफिसार तमनि ओ खरकनि अफिसार जे दायित्व तमनि बरकनो सस्पेंशन खाइजाखा
সাসপেনশন অর্থ নাকাই borok tongkhang kai to inquiry complete nula tabo complete inquiry nai inquiry ingoi je nunjakmari investigation khlaioi departmental proceeding khlai je ekmari obo raidani je lama o raida bini lama tine bohina sabo duijon angke bung khorokchani bungkhai nitya deborma inspector of schools ekiseng kai kamse kam bung ang pokor Mrinal Kanti deh, ang bini designation lu pokok kan, office superintendent. Kalau saya office superintendent, kalau saya inspector of schools. Kalau kita suspend na, suppose notice. Suspension. Betul belum? Ini suspension suppose kintu, obong ngai tamba, norok koi la kisan ang, abono kisa ngklain masa nai, syukur masa nai. Kalau saya borong tani suspension kelai. Tahu bo jadi cera to hangkai bo inquiry khaibun hangkai ba inquiry khaiman joram hangkai je ta hina bono evidence hangani je evidence hangani evidence ro bo Khaimano bo inquiry process investigation process bo influence khaiman probab khaiman kai kan kita menai je jeta course of action mana tomani or course of action hangya amoni bagai bono poina suspension khlaioi tarpore inquiry check inquiry je matro pai thanga kai bono taisa departmental proceeding onujai departmental kaisa proceeding tongo ain tongo o ain onujai bono tai bono khlaijago sumjago witness ni sabo witness tong sabo nukha abor jo tongo khlaioi finally aro kaisa তাই মানে আবার কুয়াশি জুডিশিয়াল এই প্রসেস নিয়ে যে এটা ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি হিংকে কুয়াশি জুডিশিয়াল মিনিং হিংকে আধা জুডিশিয়াল পুরাই আধা ও প্রসেস ন অবনি বুং ন নিনি কো ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি আপনি কাইসা বই বতম আপনি কাইসা রুল বতম ও রুল অনুযায়ী আরনি যে মতমনি charge of articles je tomoni frame thai jago amani uno mutai hearing cholu thik court cycle cholu arone departmental je inquiring officer tomo bini asuk odi power tomo even arrest clarity jodi ki bojodi phaiya toma gai kebono tabu departmental inquiry ni bagoi already charge frame Khaijakha bonus samon jakha samon bifano mo phaiya gai inquiring authority ni bini power tomo bono arrest clarity na hari khano o jaga hazir thailen bage asuk joroti departmental inquiry ni je presiding officer je officer bini khomota tom okay jeng thaklayo properly investigation nai abono tahi bono proper action na jak nai ebong ya pisa jak nai bhobishyoto kono officer kono kerani kono staff অবহাই তাকাইতো অবহাই ক্লাইমিয়া অবহাই ক্লাইoi হাবই আকই সুমিয়াoi কুয়াoi রি রহরকা বাইরে ফেঙ্গেল মাগে অবহাই ক্লাইমিয়া তারপর আং কাছে কক সানো जों थाइजिनि কক সাকা মেরিট যদি মেরিটনি বিসিংতি जों थाङो বাসাকে ওয়ান্স গো যে তারপর আমরা মেরিট দিন সাফাই সবটা ang hini deman merit no sokai no ni na ron nona ang chakri klaria nai abu mania suturang ke ba phai ngano je na ang offer ma ka ang join khaya ba ni cha offer mane ke যদি join khaya phai tong le kubang borok tong le ang chakri klaria ke ni tong phai ni ba nungano merit ti ka abu ngano kintu ang no dipre phai ko bus khale आंनो डिफरेंट फ्रेंड आन को मोदी कर किंतु अपॉइंटमेंट लेटर बेबाक नो या कर जाखा ओमनो केलेंकारी हिया दो प्रोसेस जेटा प्रॉपर्ली कंप्लीट था प्रोसेस जे राय कारण ताव समस्या मसाला येम सीएम तंगरे तो निजे इंटरव्यू बोनो के बा आसुक ने हिंगे जे चिनी जे अरनि जे तांगनाय रो officer rok borok no gasugo borok no kintu jung
Khaimano Raila tui thlai himno yakar ka tamni ba education kaisa feel ang teacher rokno bor muino kok sarang so sini bisingo baksa teacher tongo baksa je kuno karone phanong tong borok kurungoi maya tabuk chung o jara phaibo jodi sini borok ni bisingno je borok rok educated tongo furumannai tongo borok chung jodi ka hample jodi recruit khaya kai abo kintu sini bagai kaisa kotor mane chaya ko nai abo ni bagai no sungnu je merit list no tuino agok di tamni ba chini sarai rokni thina chini sarai rokni bobusor ka hamung tung obose chungnai or tai kono chini tai ko gun na hamung gun na suspension order de reason show cause notice be issue Khaijakha bano plus suspension order Khaijakha plus departmental inquiry no order Khaijakha तीनटा order एक लगे नखा बनो show cause notice issue Khaijakha बनो explanation खाने निबंग chance Khaijakha plus बनो suspension Khaijakha for the interest of the investigation अगर 3 नंबर हो गए बनो इंक्वायरी खाने निबंग हाई टेक order प्रोजेक्ट का अगर वो जे hostel जे बारे रोजा ही सजा का तब existing hostel capacity इनका 200 for boys and 200 for girls तब संग state government थे के 125 boys 125 girls संग enhanced माका additional तरफ थे के संग start खाने नहीं मनी जे तब अगस्त ने सिने में संग hostel चालू खाने नहीं मनी किंतु अब state government थे के जब बरो sanction खाएगा अब हमके 1 September ने सिने इनका चंग अमनो न वो बिशंगो न चंग जरा selection नहीं अब चंग list out खाने किंतु अब 1 September ने सिने बरो hostel हाई मने अच्छा तक के ओजे तो ओसाका suppose claim kai tam suppose the meaning kai je kuno borok no nung action namani saka bini kok no khana nang nai awon iba kai suppose ni bo ni je no ngo khlainen ba koi defend khlainen ba koi bo ni je no ang bini je ko abo ai no to bo bini kok no sanani ba koi bini odhikar awon iba kai boro suppose maklai suppose playa kan kai abo engko singnai mane step chaya ngeta mane obono lo hebli jekono aini je dini je yapri ge aini yapri usai ngai abon baga boro suppose mas maklai suppose klai bo tam sanam sung bono bini ko khna bai abon ulose tai investigation chole tongnai investigation chole tongnai abai ta ঠিক